A fronteira é um lugar como outros. Fica ali, entre lugares. Não é um nem outro, é fronteira. Viver na fronteira é viver na divisa, é viver entre mundos, é também ser um outro, próprio de si. Como se comportam os sistemas alimentares na fronteira entre países? E como é se alimentar na fronteira? Os cenários são duas experiências fronteiriças peculiares. Na América Latina, a tríplice fronteira Argentina-Brasil-Paraguai. Na Europa, a fronteira entre França e Espanha. Et en fait, si vous voulez, la question transfrontalière, elle allait de soi, puisque en plus de nombreuses familles ici sur le territoire, ont de la famille de l'autre côté de la frontière. Ouais. Je veux dire, les familles sont très liées. Il y a une frontière, mais il n'y a pas vraiment de coupure. Il y a une coupure administrative, mais pas fonctionnelle au niveau familial. Donc les relations, elles sont... Donc des relations aussi d'échange de produits. C'est normal d'aller chercher des gambas à Palamos, etc. C'est normal d'aller chercher tel produit plus de l'autre côté. Mais c'est pas... On n'a pas l'impression d'aller dans un autre pays. On va à côté. C'est chez nous aussi. Yo creo que un espacio transfronterizo se define en función de aquello que queramos estudiar, ¿no? Y por tanto tiene que ver con las relaciones, con los flujos, ¿no? Con la interacción entre las dos partes, ¿no? Está claro que cuando hablamos de espacio transfronterizo estamos hablando de un espacio regional, ¿no? Et les flux sont vraiment des flux qui viennent du sud. C'est vraiment l'importante production agricole qui vient du sud de l'Espagne. Donc, en gros, c'est l'Andalousie, la Murcia, le réservoir en produits maraîchers et fruits d'Europe. Donc, qui remontent tout le long de l'autoroute A9 en Espagne jusqu'à l'autoroute A9 en France, mais qui sont en partie déchargés à Perpignan, et ensuite réexpédiés un peu partout en Europe. Et à cela s'ajoutent des flux qui viennent aussi du Maroc. C'est essentiellement des légumes. Ça va des salades aux haricots, en passant par les fruits secs, les fruits de saison. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Tout ce qui se fait dans cette région sud de l'Espagne, qui remonte par la frontière et qui s'arrête en grande partie à Perpignan, via le marché international, mais qui a un effet peu structurant pour le territoire. C'est vraiment du négoce et de la logistique, de redistribution nord-sud. Ça, c'est une première échelle. Là, tu as l'essentiel des flux. Ensuite, tu as une échelle transfrontalière qui est plutôt une échelle consumériste. Et là, c'est plus inverse. Tu as plutôt des gens du Nord qui vont consommer au Sud, soit dans la grande consommation, soit dans des produits alimentaires de base comme les fruits et légumes. Et ça tient essentiellement à un différentiel de taxation, puisque la TVA en Espagne est à 7%, en France elle est à 22%, avec en plus un département ici des fléaux, des Pyrénées-Orientales qui est pauvre. Et du coup, les gens, tu as des flux très importants en cette nature. Et puis, tu as une troisième échelle qui est micro-locale, qui concerne plus les producteurs, mais qui est assez invisible et qui est un peu aléatoire, où tu as parfois des marchés de producteurs au sud ou au nord, surtout au nord de la frontière, avec parfois des producteurs du sud qui viennent et qui produisent. Mais ça reste très aléatoire, c'est pas forcément facile à identifier. Na região aqui de Misiones, sobretudo Porto de Iguaçu e arredores, você tem um contexto rural marcado pela presença do parque, né? E depois do parque você tem também as grandes empresas de produção de floresta plantada, sobretudo pinos, que limita a presença, né, de você ter uma produção agrícola mais intensa a nível regional. Então acaba que parte do abastecimento de Porto de Iguaçu muito significativa vem, né, de produtos de fora, de Misiones, né, sobretudo de Porto Iguaçu mesmo, né, você acaba tendo uma produção local, né, pequena comparada com a demanda que você tem em nível de município. No caso aqui de Foz do Iguaçu e do oeste do Paraná, já você tem uma produção agrícola muito maior, mais intensa,
uma presença significativa da agricultura familiar, mas integrada fundamentalmente às cadeias mais globais. Então, a produção de soja e milho e o sistema de integração de suínos e frango e um pouco também de tabaco. Então, o abastecimento de verduras e algumas frutas ela acontece também, mas em menor medida por agricultores urbanos ou mesmo assentados da reforma agrária, ou alguns agricultores familiares que não integram essas cadeias. A nível de Paraguai, você também, né, tem uma presença importante da agricultura familiar, os campesinos, mas ela está vinculada fundamentalmente às colônias que foram criadas na região, de agricultores da região mais central de Assunção, que foram alocados aqui nessa região mais próxima da fronteira do Brasil, mas ela está localizada como ilhas dentro, né, de uma região onde o predomínio é do monocultivo também da soja, do verão e milho no inverno. E assim, poquito a poquito. Sí, sí, sí. Cuando empezaron, creo que no había todo eso. Poco. Y cuando eso, hay una empresa en Ortex que se llama En Foz de Iguazú. Sí. Y viste que la gente, el cliente venía y no tiene brócoli, nosotros ni no sabemos. Coliflor, chaucha y otros productos que nosotros... Cada cosa que pide, yo anoté la semilla, crucé la frontera, me fui ahí en Foz, en una empresa, pedí la semilla, ahí sí también al señor para que me da un poco de orientación técnica, vine a plantar, después hay muchos productores, juntamos nuestra plata y hacemos una compra-venta. Entonces de ahí se interesó la empresa y ya vino un técnico a enseñarnos nosotros cómo deberíamos plantar, ¿verdad? Entonces hay un proceso largo ya. Entonces y después el señor a lo mejor tiene confianza por mí, me dio un crédito de 5 millones aquel tiempo y para hacer la primera sistema de irrigación que tenemos. Después yo hice un día de campo, vino también ellos de Brasil y mucha gente que quería ver, porque es una cosa y nadie ha visto brócoli, coliflor, chaucha y otros productos. Berenjena, por ejemplo, no es acá producto tradicional acá en Paraguay. Entonces, yo gané bastante plata. Sí. Une définition du système alimentaire, qui est à mon avis la plus belle définition, parce qu'elle est très pédagogique, hein, mais elle s'assit sur des bases scientifiques solides. Hein. C'est celle de Louis Malassis, donc c'est vraiment un précurseur. Le système alimentaire, c'est la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Donc retenez bien cette notion que les uns sont liés aux autres et les uns impactent sur les autres. Il peut être régional, on retrouve les territoires ici, national ou supranational. C'est un système qui a une fonction, un système, comment dirais-je, déterminé par un objectif qui est la satisfaction des besoins alimentaires réels ou créés par le marketing d'une population identifiée, soit à l'intérieur du territoire considéré, de l'espace géographique considéré, soit à l'extérieur. Alors, donc tout ceci, ça veut dire que j'ai parlé système alimentaire mondial, mais il est quasiment impossible de chiffrer le nombre de systèmes alimentaires. On a une diversité des systèmes alimentaires qui est extraordinaire dans le monde. Ça se chiffre probablement par centaines, sinon par milliers. En Espagne, moi j'ai un distributeur parce que bon, je connaissais pas mal de producteurs là-bas, que je connaissais donc soit du côté de Pays Basque, Bilbao, le centre, le sud aussi pour les huiles et compagnie. Donc moi je travaille avec un distributeur à Gérone et ce distributeur-là qui me paraît de qualité parce que les gens avec qui ils travaillent c'est de qualité. Alors c'est un peu plus cher parce qu'on croit souvent que quand on va à l'étranger c'est moins cher, c'est pas vrai. Ça c'est fini. Même l'Espagne pas cher, c'est fini aussi.
Il y a tapas pas cher, c'est fini aussi. Voilà, donc nous aujourd'hui on travaille avec un distributeur et voilà, tous mes produits globalement, en tout cas pour l'Ibérique, viennent bien sûr de l'Espagne. Tous, du jambon, enfin tout ce qu'on peut présenter. Le fromage, le queso, voilà. Tous les bases en tout cas, ce qu'on appelle l'Ibérique. La viande vient j'ai la viande ibérique. Parce que je tiens à garder cette entité. Donc j'ai une viande qui arrive soit de Bilbao, soit de Saragosse, hein, et j'ai une viande qui est magnifique. Et après, bien sûr, nous, on travaille nos produits. Quand on fait une salade, on la fait nous-mêmes. Je ne fais pas de salade ibérique, mais on y rajoute du jambon dessus. Voilà. Il y a toujours une consonance qui se rapporte à l'Ibérique. Nos pinchos, par exemple, sont faits maison. Ce qu'on appelle le pincho, hein, c'est la tranche de pain au-dessus est tartinée, tout ce qu'on y veut. Hein. Ça peut être une tortilla, ça peut être de la sobressade. Donc, il y a toujours un rappel d'ibérique, mais fait par nos petites mains. En mi finca, por ejemplo, se pueden encontrar, apreciar los cotes rojos, por ejemplo, es mi producción, también la berenjena, el zucchini y la fruta de mamón, aguacate, el zapallo, pepino. Producimos también los cotes picantes, hay, o sea que diversificamos la producción, los zapallitos, los limones, eso también es una variedad de berenjenas que nosotros también producimos, una variedad diferente. Aparte de los verdeos, los verdeos acá tenemos producción de cebollita, perejil, alfalfa, orégano, rúcula, cuatón, o sea que de todo, más de 25 variedades. Cada pequeño productor tiene productos diversificados en su finca. Entonces así nosotros estamos procurando para que nuestros clientes puedan llegar y encontrar todas sus necesidades en un stand, ¿verdad? En un stand de venta. Y vino también la gente de Brasil porque ellos saben la calidad de la producción de los pequeños productores. Nosotros no usamos productos agrotóxicos fuertes que pueda perjudicar la salud humana, no tiene acumulación de productos tóxicos. Aparte no usamos hormonas ni otros productos para hermosear así los productos. Entonces, más bien en forma muy natural nuestra producción, entonces tiene una calificación positiva de los consumidores. Por eso que de Brasil, de Foz do Iguazú, por ejemplo, tenemos clientes. Aparte de acá en Ciudad del Este, nuestros clientes la mayoría son árabes, son hindúes, chinos, en fin, es diferente. Y aparte los paraguayos y la paraguaya también, que siempre suele venir a comprar los produtos. Para a feria de Ciudad del Este, essa feira agroecológica, as pessoas que frequentam ou que já foram são pessoas com estilo de vida montadas e preocupadas de onde vem o seu produto. Então, assim, entendem e pensam o alimento enquanto também é um ato político. E foi muito interessante, uma das vezes que eu voltei de lá, eu fui abordada ali por servidores da Receita Federal, e quando eles abriram, tinha caixa de banana, tinha caburé, que é como se fosse uma chipa ali na madeira, e aí ele começou a olhar aquilo e falou assim, não é possível que você veio para a Cidade Leste contra banana. E aí ele ficou assim, não, e começou a tirar mais coisa daquela vez, e não tinha lá, só tinha comida, né? E ele saiu assim, né, balançando a cabeça, tipo, não é possível que ela veio comprar banana aqui, né? Normalmente, está muy cerca de Cataluña, hay mucha gente que va a la frontera porque según que hay diferencia de precio. Es más barato ahí. Nosotros estamos ya en Cataluña, sí, y compramos todo ahí. Ya te digo, en Cataluña hay diferentes regiones de España. Sí. Más o menos un poco lo típico de, bueno, pues los chorizos de Granada, el bodega, lo de Segovia, que es ibérico, que es muy bueno, jamón ibérico, jamón normal. E intentamos llevar un poco en que los precios estén un poco nivelados. Sí. Y tienes jamón, sí, que es bueno,
y está bien de precio, y después tienes el ibérico que sabes que pagas en pata negra. Yo que vivo en esta realidad transfronteriza, todo cambió con el cambio al euro. Hasta el cambio del euro en el 2003, los españoles, los catalanes, íbamos a comprar productos a Francia. ¿Sí? Al cambiar la moneda, sale mucho más a cuenta venir a comprar a los franceses a España, y por tanto los productos que ofrecen las tiendas del mercado en España sale a cuenta a los franceses. La área funcional que se establece a ambos lados de la frontera, claramente la relación, la diferencia económica hace que los franceses vengan a comprar aquí. Lógicamente no solo la comida, el tabaco, la gasolina, etcétera, etcétera. Y si vais a la Jonquera, también veréis que hay unos grandes almacenes que yo creo que a veces está más pensado por los franceses que por los catalanes o españoles. No, porque no vamos allí. Yo creo que si volvemos a los productos que todavía los españoles puedan ver como atractivos en Francia, por ejemplo, todo lo relacionado con los lácteos, como decía Mita, los quesos, los yogures, que son mucho más grandes, los croissants de mantequilla, todo eso sigue siendo un producto visto desde nuestro punto de vista muy francés. El cambio de producción básicamente se debe a la legislación de las leyes de los países alimentos. Todo lo que venga de alimentos de Brasil para vender o de Paraguay para vender directamente a nosotros no está reglamentado, no se nos está permitiendo. Entonces lo que entra, algunos lo traen de forma ilegal, lo traen para opción, pero nunca es necesario que lo traen una semana, después lo puede traer a cada frontera, es bastante grande. Entonces, lo que la gente va a comprar directo a Brasil es cositas que lo dejan pasar, Paraguay lo mismo, pero lo que es alimentación varía muchísimo de la moneda cambiante. Hoy, por ejemplo, el brasileño de Paraguay viene a comprar a carne. Nosotros ya vamos a comprar chichilla. Entonces, todo va de la moneda cambiaria. Para quien se crió en la frontera sabe que una época que es el peso vale, o sea, el santiago, o sea, el guaraní, o sea, el peso cambiario marca mucho la diferencia. Pues, de más preparado, toda vez la compra de encima, semillas, es prohibido, no se puede, pero a veces uno por la necesidad y la tecnología. Eu acho que também tem diferenças entre a escolha, né, de quem é de Foz do Iguaçu ir para Porto Iguaçu, para a Cidade de Leste e vice-versa. Então tem uma dimensão que é a questão da inflação, inflação do câmbio, que acaba, né, já se torna mais barato. Então você tem pessoas que vão daqui de Foz do Iguaçu comprar no mercado de agricultores, né, na feira de agricultores de Cidade de Leste, pela questão do preço, mas pela variedade também de produtos. Tem muitos produtos que você não encontra em supermercados, nem no Brasil, nem em supermercado do Paraguai, mesmo de Porto Iguaçu, que você encontra nessas feiras, né? Ou produtos que às vezes você não tem no restaurante, mas você tem nessa feira uma cozinha de comida típica paraguaia e você vai lá e compra. Então, além do preço, se conecta a disponibilidade de alguns produtos que você só encontra lá. Então, você encontra esse produto que você está procurando com algumas características, ou por ser orgânico, ou por, né, ser produzido de maneira artesanal, ou um alimento preparado com uma receita, né, que você conhece, se interessa. E também tem, né, uma demanda em função de questões mais do próprio turismo. Então, você quer comer uma carne, você vai na Argentina, comprar
doce de leite ou azeitonas, enfim, né? Tem uma grande variedade de opções que também, embora tenha o tema do preço, vai além disso, né? Os sistemas alimentares estão no centro do debate. Por quê? Porque eles têm uma relevância óbvia por tratar dos alimentos, mas principalmente porque os modos como o sistema alimentar se organiza, eles têm muitas repercussões em termos sociais, ambientais e climáticos. O importante é que esse esforço por identificar dinâmicas sistêmicas com distintas amplitudes, internacional, nacional e territorial local, que coexistem, que convivem. Uma coexistência que ela é caracterizada pela presença de complementaridades entre eles, mas de tensões e conflitos. A coexistência de sistemas alimentares com distintas amplitudes não significa harmonia. Significa que existem simultaneamente, interagem entre si e esta interação ela é marcada, né, por complementaridade e conflitos. Y esas cosas son las que crean conflictos prácticamente todos los días. Los comerciantes no compran de los productores, se van y buscan del Brasil. Ah, sí. Entonces la gente que acá produce ya no puede vender todo su producto. Entonces, eso es una pelea de hace años, no solo acá en el mercado, sino que en el país. Es un problema social, es un problema que hace rato se está viviendo. Por eso muchas veces tenemos el tema de los paros, el tema de las huelgas, la gente, los campesinos, de los agricultores que ya no pueden vender su producto por culpa de eso. Essa ida e vinda desses produtos não é uma coisa fácil. Então, assim, tem registros, inclusive em jornais da cidade ali de Ciudad del Este, registrando esses conflitos, inclusive chegando a fechar a ponte como forma de lutar ali, né, por aquele espaço, para que esses caminhões não venham, né, da Ceasa de Foz do Iguaçu para aquele espaço. 15 anos, com o crescimento, né, e a ampliação do tamanho do sistema alimentar industrial, e ele se globalizou, o papel de Estado foi perdendo força, foi perdendo capacidade de intervenção. Então, hoje em dia, as grandes companhias internacionais do sistema alimentar, elas atuam em todos os países do globo. Né? E elas atuam, inclusive, em outros ramos, que não só na agricultura. Então, é muito difícil os estados nacionais, através de políticas públicas e regulação, conseguir controlar, por exemplo, os agroquímicos, os agrotóxicos, conseguir controlar, por exemplo, a disseminação, né, de determinadas sementes que acabam contaminando, acabam afetando a biodiversidade, né? As sementes crioulas, por exemplo, né? Então, de tal forma que o poder do Estado ele se reduziu muito. Mas isso não quer dizer que o Estado não seja mais importante. Né? O Estado é sim importante. E por que o Estado é importante? Se ele perdeu o poder pelo lado da oferta, pelo lado da produção e tanto pelo lado da saúde, o Estado pode ter um papel importante na medida em que a maior parte dos consumidores de alimentos hoje são urbanos. E as pessoas estão preocupadas com a sua saúde. Le souhait était clairement de ne pas travailler avec l'Espagne, puisque ça pouvait ouvrir des possibilités d'arriver ici sur le territoire d'entreprises concurrentes. On connaît le problème des ouvriers agricoles espagnols, justement de cette proposition commerciale en termes de tabac moins cher, d'essence et d'alcool, qui fait que quand même on a des aspects positifs, mais aussi des contraintes et des aspects négatifs en termes. On sait très bien que, par exemple, en termes de pesticides, on n'a pas les mêmes réglementations. En termes de conditions sociales, salariales, c'est pas les mêmes choses. Donc là, aujourd'hui, le niveau économique de l'Espagne, il est quand même assez... Ils ont surmonté des crises. Aujourd'hui, on se rend compte que quand même les Catalans du Sud, quand ils viennent ici visiter le musée de Céré,
Ils viennent avec une approche intéressante, de curiosité artistique, culturelle. Ils consomment sur le territoire. C'est des gens qui ont aussi un pouvoir d'achat qui est assez important. Donc voilà, la tendance est en train de tourner. On a une approche, une vision en tout cas plus bienveillante qu'auparavant. Et à des moments, il y a des bassins de vie qui prennent un peu de l'autre côté de la frontière. Parce que des gens ont besoin de traverser justement pour leurs produits, pour revenir, pour amener les enfants à l'école de l'autre côté, etc., etc., etc. Et donc, on a des micro-bassins de vie comme ça qui sont obligatoirement et nécessairement mis en travail. Espaços transfronteiriços, uma coisa muito importante a ser analisada é a percepção das diferentes populações, das diferentes culturas, eu diria, né? No caso, por exemplo, aqui na tríplice fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, nós temos diferentes culturas alimentares, nós temos diferentes histórias, né? Os argentinos, né, que estão aí em Misiones, eles têm uma história de colonização de origem europeia, inclusive de brasileiros que migraram no final do século XIX, início do século XX para lá. No Paraguai nós temos a cultura indígena dos Guaranis, né, com as suas diferentes culinárias. E no caso brasileiro nós temos ali uma cidade, Foz do Iguaçu, né, que é habitada por muitas pessoas que vêm de vários países do mundo, os libaneses, os árabes, né, que trazem consigo as suas marcas, as suas identidades alimentaires. Donc c'est une notion transfrontalière, en fait, ça s'appelle transfrontalier parce qu'administrativement elle est frontière. Oui, en fait, c'est vraiment du développement durable d'un territoire qui a un sens. C'est un bassin de vie, un bassin culturel et donc et un bassin de famille. Donc il n'y a pas cette culture, elle nous est imposée de façon administrative. Donc l'effet frontière en tout, c'est justement d'effacer les contraintes administratives et aussi d'améliorer la circulation sur ce territoire, la circulation CDD et aussi au niveau déplacement. Et du coup, évidemment, ça se pense en transfrontalier. Nous sommes mis sur un espace frontalier, mais du coup, ce système de culture agricole et cette culture de l'alimentation, elle est commune. Na fronteira, os sistemas alimentares se cruzam, se misturam, se constroem e se reconstroem. Comer na fronteira pode ser uma aventura extraordinária para os turistas, mas é mais um dia ordinário na vida dos fronteiriços. O alimento circula movido pela busca do menor preço e pelas adaptações às regras legais, permeado de memória afetiva. No território vivido de fronteira, a cultura alimentar é diferente e comum ao mesmo tempo.